অ্যাপের মাধ্যমে আপনি প্রতি সপ্তাহে আপনার ব্যাংক কার্ডে 13,000 টাকা পাবেন। দেখুন, নিচের লিঙ্ক থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করুন এবং ক্লিঙ্কো গেমে অংশ নিন। নিয়মগুলো খুবই সহজ। যখন বলটি গর্তে পড়ে তখন আপনি টাকা পান। গর্তে যত বেশি মাল্টিপ্লায়ার থাকবে আপনি তত বেশি টাকা পাবেন। গেমের শেষে টাকা আপনার ব্যাংক কার্ডে নিশ্চিতভাবে জমা হবে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করে আমি একটি নতুন গাড়ি কিনতে পেরেছি, কারণ বলটি প্রায় সব সময় বড় মাল্টিপ্লায়ারের উপর পড়েছে। এই ভিডিওর নিচে থাকা বাটনটি ব্যবহার করে অ্যাপটি ডাউনলোড করুন, একটি ফ্রি বোনাস পান আর আজই আপনার প্রথম টাকা পেতে শুরু করুন। पर देखने के लिए मिले होंगे कि मेरा टोटल विनिंग कैश 2553 रुपए, जिसको कि मैं 1 सेकंड में विड्रॉल कर सकता हूं। अभी मैं विड्रॉल करके दिखाता हूं। सेम जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी बैंक यहाँ पर ऐड करोगे उसी बैंक में आपका पेमेंट जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, उसमें स्टेट बैंक का कहा था, इसमें पेटीएम पेमेंट का। तो इस तरह का यहाँ पर मैंने अकाउंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर 2500 जो कि मैं 53 रुपए यहाँ पर विड्रॉल करने वाला हूँ। स्क्रीन पर देख सकते हो 2553 रुपए।